एमने एमने बदल नि यागरे अबहायके केब्रा माथा बाना रम फैके आंखो बीजेपी नि सबसे केंद्र इंचार्ज ताई मंडल मेंबर आं बुवाग्रा हामजागे तिरिमम फैके तामके हिगे बिदियासो दिन दंमानि सिनि हाने बागै केसा पुरन कक सामा खानाया आं बागै चिंताय बसो दंसिरमा बुवाग्रा लामा मा हागे आम बुवाग्रा हामजागे एमने बस बुदार फैके तिनि बस नुखन टोटल तिनि आंखो तो परिबार न टोटल बुदा 6 बुदा आंबो महानो आगिन सुन जेखाय हेमेनि आरो बिजेपि दंबो कोनो जों गाजो नों बदलनि फैके जों बिजेपिनि दाबो तिरमरो फायो गादा दंबो मोन जोंआबो कोनो गाजो गलाया निनि कोनो गरै दङ गाय जों दावइखौ सानो हामबो हायो सारसिनि सार्भिस केट दङ बिसिनि एमसार दंबो दङ रुसा गाय जोंहा जागा दङ जाय कोनो गाजो गलाया जों दङ जों रादानो हामजागै जाय सार दङ जे खालाय दङ न संसारगै जों मा फायो जेबोनि तांबो नगै नरम मा फैकेता हाइसबले निनमो শেয়ারে দেব না আজকে আমরা কাইন্টাকোবরা স্কুলে একটা জয়েনিং প্রোগ্রাম করেছি এখানে বিজেপি শক্তি কেন্দ্রের ইনচার্জ আমাদের সঙ্গে জয়েন করেছে এবং এখানে মণ্ডলের মেম্বারও আছেন আপনারা ওনাদের মুখেই আপনারা শুনতে পেরেছেন কেন ওরা বিজেপি ছেড়ে আমাদের বুবাগড়ার সঙ্গে আজকে জয়েনিং করেছে আমাদের সঙ্গে আমাদের দুজন ইএম রয়েছেন রুনেল দেববর্মা এবং রবীন্দ্র দেববর্মা আজকে আমরা ওদেরকে আমরা স্বাগত জানাই এবং অত্যন্ত আনন্দের সহিত আমরা ওদেরকে ওয়েলকাম করেছি এবং আগামী দিনে এরকম প্রোগ্রাম আরো হবে আগামী দিনে হ্যাঁ কত ভোটার ওরা 2 ফ্যামিলির 10 ভোটার আমরা এইভাবে জয়েনিং করাই যেভাবে জেনুইনলি তারা যেহেতু 2 ফ্যামিলি 10 ভোটার আমরা এখানে 2 ফ্যামিলিকে 10 ফ্যামিলি বলবো এরকম কোনো বিষয় নেই আমরা জেনুইনলি যেটা হচ্ছে এটাই বলি অসংগঠন হ্যাঁ एक्चुअली सिनी कामियाम सेयो बीजेपी खाइने आईपीपी खाइने तो मासामांगनि न कामी रको एबं जेयाव मासामांगनै मागथाम माब्रै अमरनो तिनि बुबाग्राना हामजागै सिन पार्टीओ हाइके बर'ने पजिटिभ कयदिन सिगां बर आं बे मालाय फैके मालाय आसुदिन बीजेपी खाइ दङ जों माने कुनु सिन तिप्रासन बागै सिरिकिया कुनु चबाव कुनु कक साया सिन बागै तिप्रासन बागै এবং কোনো দাবি দাবা সাইয়া কিন্তু বুবাগ্রাকে অপোজিট সাইড যে ফ্রু তিপ্রাসা দফানি গানা বুসানা নাও আপন বুসাই চবা খলাই দং বুবাগ্রা সিমে বিন নেতৃত্ব যারা দং এমএলএ এমডিসি ইএম সিএম যতন মিনিস্টার হন্দি যতন তিপ্রাসান বাগি চিরি খলাই দং এবং সিন মানতাই চকতাই মায়াসাক जों सब समय सिन जेसाक एलायन्स मान दंथु जों सब समय तिप्रासान मानताय चकनाय जों चिरिगनाय अमन हामजागैनो दिनै सदिरामो वाकिनो बिसिनि जे अ सदिराम कामिनि बरक अनेक एक्टिव लिडार दंमोन बीजेपी बरक बुबाग्राना हामजागै तिनि जयनिं खालामबाय दा सारिखौ